আমি সেদিনকে তোমাকে বললাম তো যে 25 নয়তো 26 যে কোনো একটা দিদি নাম বলেছে, দাম বলেছে। Hello Neha ma'am, welcome to my live. Hello everyone, welcome to my live. मैं अनुपमा आज फिर से आ गई हूँ एक धमाकेदार लाइव के साथ। जैसे मैंने आप सभी को बोल रखा था कि आज दिखाऊंगी, एकदम वेडिंग सीजन है तो उसी हिसाब से कुछ बहुत ही बढ़िया साड़ीज, ट्रेडिशनल डिजाइनर सारी साड़ीज मैं आज दिखाऊंगी। तो जो कोई भी मुझे पहली बार के लिए देख रहा है बता दूं, मैं हूं अनुपमा। मैं एक डिजाइनर ट्रेडिशनल साड़ी सेलर हूं, डिजाइनर कस्टमाइज ब्लाउज सेलर हूं, एक डिजाइनर एथनिक वेयर सेलर हूं। हमारे ब्रांड का नाम है विलासिनी। नंबर नीचे जा रहा है 9830118225। आपको कोई भी साड़ी पसंद आए आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग नंबर है। हाँ এখন তো চলছে এখানে। हेलो जबा मैम, हेलो मधुमिता मैम, हेलो श्वेता मैम, हेलो ऋतु मैम। तो बुकिंग प्रोसेस मैंने बता दिया है। हम लोगों के लिए ये जो साड़ी लाइव होने वाला है इसमें शिपिंग बिल्कुल फ्री रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग बिल्कुल फ्री है। हमारे यहाँ से कम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलता है फॉल और पिको का। साड़ी हम फॉल पिको करके भेजते हैं तो डिस्पैच टाइम 4 to 5 बिजनेस डेज। आफ्टर डिस्पैच शिपिंग इज अनदर 4 to 5 बिजनेस डेज। अगर किसी को फॉल पिको नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी साड़ी चाहिए तो बुकिंग के टाइम बता दीजिएगा। हम हेलो 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 मिता मैम, हेलो कुपाला मैम, हेलो प्रियंका मैम, हेलो सुजा मैम, वेलकम टू माय लाइव। तो वो बुकिंग के टाइम आप लोग बता सकते हैं, हम वो साड़ी तुरंत डिस्पैच कर देंगे। ठीक है। साड़ी के साथ ब्लाउज भी आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। मिनिमम 15 डेज का टाइम रख के फिर ब्लाउज कस्टमाइज करने के लिए दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे अभी बहुत रश है, वेडिंग सीजन चल रहा है इसीलिए। तो मिनिमम 15 डेज का टाइम हाथ में लेके ब्लाउज कस्टमाइज करने के लिए दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए लाइव को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा लाइव पसंद आए, प्रोडक्ट पसंद आए, साड़ीज पसंद आए तो प्लीज लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लव रिएक्ट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हेलो दीदी, हाय गुड्डू, हेलो रूपल, वेलकम टू माय लाइव। हेलो ऋषिता मैम, हेलो रिया मैम, हेलो पियाली मैम, वेलकम टू माय लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत साड़ी, एकदम वेडिंग सीजन को दिमाग में रखते हुए आज का जो लाइव है वो लाइव हमने डिजाइन किया है। प्लीज शो फ्यू येलो साड़ीज। आई विल मैम, आई विल डेफिनेटली। हेलो ऋषिता मैम। देखिए जो मैंने पहन रखा है बहुत सुंदर सा कान्हे सिल्क है। सिल्क का जो फैब्रिक है वो कान्ही है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल कान्ही वाला होता है, कश्मीरी कान्ही में जो डिजाइन आता है वो नहीं है। ये सिल्क का फैब्रिक जो है कान्हे सिल्क में जा रहा है। ये देखिए बहुत खूबसूरत, एकदम एग्जैक्ट कलर जो है वही आ रहा है। एकदम टील ब्लू कलर है इसका। ठीक है। टील ब्लू कलर में जा रहा है। ये देखिए बहुत खूबसूरत है। रानी कलर का ऐसे डिजाइनर बॉर्डर जा रहा है। ये देखिए ये जाएगा साड़ी का बॉर्डर। बहुत ही मैम विंटर कुर्ती सेट आनबेन, विंटर कुर्ती सेट আমি খুব কম আনি, আনলে আমি দেখিয়ে দেবো। हेलो सुमना मैम, हेलो शाइली मैम, वेलकम टू माय लाइव। अच्छा ये देखिए बहुत खूबसूरत, ये लेकिन रानी में जा रहा है। ठीक है। ये रेड नहीं है, ये पूरा रानी में। ये देखिए पूरा जरी वीविंग है इसमें। और ये देखिए एकदम ये स्टोरी टेलिंग साड़ी है, क्योंकि मैं ये साड़ी आप देख सकते हैं ऐसे। देखिए इसमें फूल और ऐसे पंछी और ये सब बने हुए हैं। बहुत डिटेल में इसका काम है। ये एक एक साड़ी बनाने में, हैंडवर्क करने में 15 से 20 दिन तक लग जाते। ये देखिए ऐसे पंछी, ऐसे फूल है, इसमें डिटेलिंग है। ये देखिए सीक्वीन है और ये फुल आड़ी स्टीच से। हेलो हेलो बाबली, वेलकम टू माय लाइव। केमन आछो? हेलो ऋषिता, वेलकम टू माय लाइव। हेलो देवृता मैम, वेलकम टू माय लाइव। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत से काम किया है। ये सीक्वीन का काम है और ये नीम जरी का काम है।
फुल आरी स्टिच में जा रहा है। इसका जो फैब्रिक है प्योर कान्ही सिल्क है। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 12,999 इज द प्राइस। 12,999 इज द प्राइस। बहुत ज्यादा खूबसूरत है साड़ी, और ये सब साड़ी रिस्टॉक नहीं होंगे। मैं बहुत पहले से ये सब साड़ी लाइव में नहीं दिखाया, लेकिन जो हमारा पेज फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है ये बहुत दिनों से आ रहा है। कुछ पीसेस ही अभी पड़े हैं, तो रिस्टॉक नहीं होगा। जिनको जो कलर चाहिए वो अभी के लिए बुक कर लीजिए, ठीक है। ये जाएगा इसका रीच पल्ला रानी के साथ, बहुत खूबसूरत है। और ये है ब्लाउज पीस, ब्रोकेड में जाएगा ब्लाउज पीस। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये जाएगा ब्रोकेड में ब्लाउज पीस। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 12,999। ओके, इसमें कलर दिखा दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत सारे कलर ऑप्शंस है। जो भी कलर ऑप्शंस है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देख लीजिए। ये देखिए मेहंदी कलर में जा रहा है दूसरा कलर। बॉर्डर मेरी तरह ही है, सेम कलर है मेहंदी। देखिए वाओ, मैं आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कौन सा कलर पहनी हूँ, क्योंकि 4 से 5 कलर दिखाऊंगी। 4 से 5 कलर ही बहुत, इसमें इसके बारे में बोल रही हूँ। 4 से 5 कलर दिखाऊंगी, सारे कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए सेम, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। ये मेहंदी ग्रीन है कलर। বেবি পিঙ্কে কিছু হবে? নিশ্চয়ই হবে নেহা ম্যাম, আমারটা কি সুন্দর। তোরটাই তো আমি পরে আছি, সেটাই তো বলছি যে আর নেই, যার যেটা লাগবে নিয়ে নিতে। তার কারণ এগুলার এক পিস করেই রয়েছে। তোর কালারটা তো আমি পরে আছি। তুই টিলটাই তো নিয়েছিলি না মানালি, যেটা আমি পরে আছি। ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है पल्ला। इसका जो इंटीग्रेटेड काम है यही है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। देखिए ब्यूटीफुल सा साड़ी है। ये देखिए ये जाएगा इसका पल्ला पोर्शन। ये देखिए, और साड़ी आप पहनेंगे तो मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं प्लीट आपको दिखा देती हूँ, जो प्लीट्स है मैं दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे जाएगा, खूबसूरत प्लीट्स बनेगा, बहुत लंबा है साड़ी। ये देखिए अभी मैंने 1 2 3 4 6 7 प्लीट्स बना लिए हैं। ये देखिए ऐसे आएगा साड़ी का प्लीट। ये ऐसे जाएगा फॉल, बहुत खूबसूरत फॉल आने वाला है। प्योर कान्ही सिल्क इज द मटेरियल, बहुत ज्यादा खूबसूरत इसका फॉल आने वाला है। ये देखिए ये सब साड़ी सोचने वाली बात ही नहीं है। मतलब कि लाइव में आप जो भी देख रहे हैं इस सब साड़ी का, जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे, आप इसको जब होल्ड करेंगे, जब देखेंगे, तब ये दूसरा ही फील देगा और देखने में 500 टाइम्स ज्यादा खूबसूरत है। अभी मनाली इधर है, उन्होंने ये मैंने जो पहना है सेम कलर लिया है, वो अभी वही बोल रही थी कि इसका सामने से कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। ये सब साड़ी इतना खूबसूरत है। और ये जाएगा इसका सेम ब्लाउज पीस। प्राइस इज सेम 12,999। प्राइस इज सेम 12,999। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अभी जो कलर दिखाने वाली हूँ सारे सभी को, मतलब ब्लैक के लिए हर कोई, हम ब्लैक देखते ही पागलों की तरह हो जाते हैं। मतलब ब्लैक इज ऑलवेज इरेजिस्टेबल, क्योंकि ब्लैक इज ऑलवेज ब्राइट, ब्लैक इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लुक एट द साड़ी, ब्यूटीफुल साड़ी। मैं क्लोज में जाके आपको दिखा दूंगी, पहले मैं ये फॉल कर लेती हूँ, नहीं तो थोड़ा
और इसका ब्लाउज पीस भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए डिटेलिंग, আপনার জুয়েলারি কালেকশন দেখলে খুব হিংসে হয়, কি সুন্দর। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। তুতেটা, হ্যাঁ তুতেটাই তো বলছি। হ্যালো আন্বেষা, যেটা পরে আছো ওটা আছে গো? হ্যাঁ যেটা পরে আছে ওটা আছে সোহিনী, ওটারই সেম পিসটাই নিয়েছে, আর রিস্টক হবে না সেটা বললাম। কি শাড়ি সনিত? এগুলো পিওর কানহি সিল্ক আছে। হ্যালো সোহিনী, হ্যালো হ্যালো শতরূপাদি, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। আমি দূরে ছিলাম, দ্য স্যারিজ টু গুড, থ্যাংক ইউ মানালি। ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ, দ্য রিভিউ ইজ কামিং ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ। যেটা আমি পরে আছি সেই সেমটা মানালি নিয়ে গেছিল। ভীষণ ভীষণ সুন্দর, এগুলোর ফিডব্যাক আমাদের পেজেও আছে, যারা যারা কিনেছে। অভূতপূর্ব সুন্দর শাড়ি। লুক অ্যাট দ্য বিউটিফুল পাল্লা, দিস ইজ দ্য পাল্লা পোর্শন। সেটা অনেকটা এ করে নিয়েছি। This is the beautiful palla portion. This is the palla portion. See, অসম্ভব সুন্দর। ব্ল্যাকটার ডিটেলিংটা অদ্ভুত সুন্দর। এটা কিন্তু রামা গ্রিন, ওকে, বর্ডার রামা গ্রিনের হালকা বর্ডার, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য শাড়ি। একদম ক্যানভাস ধরে আঁকলে খুব সুন্দর করে যে জিনিসটা আসে ঠিক সেই জিনিস, এবং মাখনের থেকেও বেশি নরম এবং হালকা, অভূতপূর্ব সুন্দর। না, এই যাচ্ছে শার্ট, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য শাড়ি, অনেক রকমের পাখি। আর এই হচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস। লুক অ্যাট দ্য ভেরি গর্জিয়াস ব্লাউজ পিস। আগের দুটোতে ব্রোকেড ব্লাউজ পিস ছিল। থ্যাংক ইউ মিষ্টুদি, অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। এই যে এটার ব্লাউজ পিসটা এরকম। দিস আর লাইক আপনি যে কোনো মানে ট্রেডিশনাল ডিজাইনার শাড়ি বলতে যেটা বোঝায়, আমাদের কেউ ডাকছে না, ট্রেডিশনাল ডিজাইনার শাড়ি বলতে যেটা বোঝায় যে সেটাই। মেঘা বলছে পার্পল হোয়াইট শাড়ি থাকলে দেখিও। পার্পল হোয়াইট শাড়ি আছে, দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে শাড়ি, অভূতপূর্ব সুন্দর। প্রাইস ইজ সেম 12,999, 12,999। এইগুলো জাস্ট মাখন, ঠিক আছে। নেক্সট কুচকে যাবে, এই যে খুলবো তো, খুলতে তো হবে, ইয়ে করবো, ভিডিও করবো। নেক্সট বিউটিফুল, অসম্ভব সুন্দর, মানে অস্বাভাবিক সুন্দর। পার্পল, পার্পলের সাথে গ্রিন, ঠিক আছে। ডাবল ফোল্ডে দেখাচ্ছি, পার্পলের সাথে গ্রিন। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য কালার, লুক অ্যাট দ্য মোটিভ। এখানে এরকম ময়ূরের মোটিভ করা আছে, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু অ্যাবসলিউট হ্যান্ডওয়ার্ক, অ্যাবসলিউট হ্যান্ডওয়ার্ক দিস আর। मैम दिस इज नॉट हैंडलूम, दिस इज पावरलूम साड़ीज। अगर हैंडलूम होता तो आपको बिल्कुल सिल्क मार्क भी मिल जाता। ये हैंडलूम नहीं है साई मैम, लेकिन ये जो है हैंड वर्क है, ठीक है। ये जो साड़ी बनाई गई है ये पावरलूम मतलब मशीन में बनाई गई है, लेकिन प्योर सिल्क है। लेकिन इसमें जो ये जो काम है, ये जो स्टीच है, ये जो हाईलाइट है, ये जो स्टीच है, ये हाईलाइट है, ये सीक्वेंस का काम है। ये सारे काम हैंड वर्क के है, हैंड वूवन नहीं है, लेकिन हैंड वर्क है, ठीक है। ये देखिए कलर, देखिए लाजवाब है। जितने भी कलर्स दिखाऊंगी जो और जितने भी साड़ी दिखाऊंगी, देखिए बहुत ही बढ़िया साड़ी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड वर्क है, बहुत खूबसूरत है। ये जाएगा साड़ी, और दिस विल बी द पल्ला पोर्शन, ठीक है। और ब्लाउज पीस जाएगा ऐसे, ब्लाउज पीस जाएगा ऐसे। ब्लाउज पीस में आपको बॉर्डर मिलेगा, ब्लाउज पीस में आपको बॉर्डर मिलेगा ऐसे। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 12,999, 12,999। हटा रही हूँ। नेक्स्ट माय फेवरेट, उनको देखिए,
एक्सीलेंट। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। देखिए व्हाइट में जो काम है वो काम थोड़ा अलग है, मतलब कि अभी तक जो डिजाइन दिखा रही थी पर्पल का भी काम थोड़ा सा अलग था। ये देखिए ऐसे आएगा, गंगा जमुना में आएगा, गंगा जमुना नहीं बोलूंगी, बॉर्डर सही है, लेकिन इसमें ये आएगा, ये राजा रानी वाला आएगा, ये महारानी बॉर्डर वाला आएगा, और ये पूरे बॉडी में ऐसे करके जो जाएगा वो है ऐसे पंछी फूल, ये सब ऐसे आएगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। মটকা দেখাও, দেখাচ্ছি ম্যাম। এই যাচ্ছে পিসটা, বিভৎস সুন্দর দেখতে। এগুলো জাস্ট মানে इरेजिस्टिबल साड़ी, एगुलो हाथे धोले, ये सब पहनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या पहना है। जब आपका पूरा लुक क्रिएट होगा, जब ये सब आप पहनेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पहना है। इतना खूबसूरत है ये, जो भी साड़ीज है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप लोग बेझिझक लीजिए, क्वालिटी टॉप नॉच मिलेगा। आपको पता है जो हमसे लेते हैं साड़ीज और कोई भी सूट कुछ भी लेते हैं, फैब्रिक होता है हमारा दी मोस्ट प्रायोरिटी। तो इसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बेझिझक लीजिए, एकदम सोचने वाली बात ही नहीं है। बहुत खूबसूरत सा पीस है। ये जाएगा ऑफ वाइट में, ऑफ वाइट में कॉम्बिनेशन देखिए, दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द पल्ला पोर्शन। ये जाएगा हाईलाइट, ये जाएगा पूरे साड़ी में हाईलाइट। लुक एट द साड़ी, दिस विल बी द हाईलाइट एंड दिस विल बी द ब्लाउज पीस, दिस विल बी द पश्मीना। कान्ही का जो थ्रेड है वैसे ब्लाउज पीस है, ठीक है। कानी का जो ओरिजिनल कानी का जो डिजाइन रहता है उसमें ब्लाउज पीस है, और ये जाएगा उसका बॉर्डर। सेम प्राइस 12,999 हटा रही हूँ, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। येलो साड़ी कोई बोल रहे थे, येलो में मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, येलो में देखने के लिए वो दिखाने के लिए बोले थे। ये देखिए येलो में बहुत खूबसूरत सा एक क्रेप जा रहा है। ये क्रेप में जाएगा सिल्वर बॉर्डर के साथ, बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है। देखिए ये देखिए एकदम हल्का है, बटरी सॉफ्ट है, फेदर लाइक वेट है। देखिए बहुत, आपको ग्लेज देखने से पता चलेगा कि ये सब मतलब ये साड़ीज जो है ये कितना खूबसूरत है, क्योंकि जो ग्लेज होता है साड़ी का, अपना जो एक ग्लेज होता है उससे ही फैब्रिक का पता चलता है। ये जाएगा इसका प्लीट्स, ऐसे प्लीट्स होगा। बहुत ज्यादा बॉडी हगिंग है, क्रेप आप लोगों को पता है एकदम बिल्कुल बॉडी हगिंग मटेरियल है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा साड़ी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये देखिए ये जाएगा पूरा साड़ी, इसमें ये जाएगा मोटिफ, मोटिफ मैं थोड़ा सामने से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये जाएगा मोटिफ, ठीक है। और ये जाएगा बॉर्डर, एकदम सिल्वर जो कलर है सिल्वर में जाएगा। और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ब्लाउज पीस में आपको इसका काम मिलेगा ऐसे, ब्लाउज पीस में इसका ऐसे काम मिलेगा आपको। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,999। बजट फ्रेंडली साड़ी मैंने जो वेयर किया है, मैं जो पहनी हुई हूँ उसके सारे कलर दिखा दिए। थोड़ा वो हाई रेंज का साड़ी है, ज्यादा हाई रेंज नहीं है। 12,000 13,000 इज वेरी लाइक नॉर्मल फॉर ओरिजिनल फैब्रिक्स। लेकिन अभी जो मैं दिखा रही हूँ, आज मिक्स बैग कलेक्शन दिखाऊंगी। मैंने पहले कल भी मैंने बोल के रखा था, तो आज मिक्स बैग कलेक्शन दिखा रही हूँ जिसमें आपको बजट फ्रेंडली साड़ीज भी मिलेगी, एक्सक्लूसिव साड़ीज भी मिलेगी, अगर गिफ्टिंग पर्पज साड़ी भी मिलेगी। अगर किसी को आपको गिफ्ट करना है तो कर सकते हैं, खुद के लिए भी ले सकते हैं, इसीलिए बजट फ्रेंडली साड़ीज भी दिखाऊंगी। और जो
मैंने जैसे पहन रखा है, एक्सक्लूसिव प्रीमियम साड़ीज भी दिखाऊंगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बहुत एक्सक्लूसिव है देखने में और फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सुंदर है। कलर है इसका फायरी ऑरेंज, ठीक है, कलर है इसका फायरी ऑरेंज। देखिए इसमें ऐसे मोर पंख जैसे ऐसे किया है, मोर पंख वाले मोटिव है, ठीक है, मोर पंख वाले मोटिव है। देखिए ऐसे, ये जाएगा सोना रूपा में जाएगा, ये जाएगा रूपा में और ये जाएगा सोना में। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। देखिए सावधान फिल्म, ये देखिए बहुत ज्यादा खूबसूरत है देखने में। ये देखिए साड़ी ऐसे लाइन बना स्ट्राइप में जाएगा साड़ी, बॉर्डरलेस साड़ी बहुत ज्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। बॉर्डरलेस साड़ी का यही होता है कि उसमें एक अलग ही मतलब उसका फैशन होता है, उसका एक अलग ही मतलब स्टाइल होता है। तो ये बॉर्डरलेस है, ऐसे जाएगा, मोटिव बॉर्डर में जाएगा, लेकिन इसका जो हम जैसे बॉर्डर्स दिखाते एकदम प्रॉपर बॉर्डर में नहीं जाएगा। तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत स्टाइलिश है। ये जाएगा साड़ी, ये जाएगा साड़ी का रीच पल्ला, बहुत खूबसूरत पल्ला है। ये देखिए ये जाएगा साड़ी, ऐसे आएगा। मैंने डबल करके रखा है अभी, ये देखिए बहुत खूबसूरत है। कलर जो है फायरी ऑरेंज है, बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर है। ये सब पहनेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। फुल डे आप पहन के रखिए, पहन के डांस कीजिए, कहीं पे भी जाइए, घूमिए फिरिए, जो भी कुछ करना है कीजिए। इसका फैब्रिक, इसका मटेरियल इतना ज्यादा बॉडी हगिंग, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है कि आपको कोई भी काम करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। ये जाएगा साड़ी और ये जाएगा इसका, এটা ধরে নাও তোমার, তোমারই সুবিধা হবে ভাঁজ করার সময়। ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस, कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस है। ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस रेड के साथ स्ट्राइप में, ये जाएगा गोल्डन और सिल्वर ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे करके जाएगा। प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 4999। इसका प्राइस है 4999। ब्लाउज पीस है इसके अंदर, बहुत खूबसूरत है। हटा रही हूँ, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। एक और ये एकदम पक्का वो जो फायरी ऑरेंज है, थोड़ा मस्टर्डिश था। ये जो दिखा रही हूँ एकदम ये पक्का ऑरेंज में जाएगा। देखिए ये है प्योर ऑरेंज में जाएगा। बहुत ज्यादा खूबसूरत साड़ी है। ये भी क्रेप सिल्क में जा रहा है। अभी जो मैंने दिखाया है 3 साड़ी, मेरा वाला छोड़ के और मेरे कलर्स ऑप्शन छोड़ के जो भी साड़ी दिखा रही हूँ सारे क्रेप में जाएंगे। क्रेप आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत हमारे क्रेप और क्रेप की साड़ीज को बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो क्रेप में जाएगा। देखिए এগুলো অসাধারণ দেখতে, ভীষণ ভীষণ বেশি সুন্দর। লুক এট দ্য শাড়ি। যাদের অরেঞ্জ শাড়ি নেওয়ার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল কিন্তু খুব ট্রেন্ডি একটা কালার, তারা এই শাড়িটা নিতে পারো। ভীষণ সুন্দর, পুরো শাড়িটাতে বুটা চলে যাচ্ছে, ভেরি রিজনেবল। এই যাচ্ছে বুটাগুলো, লুক এট দিস, ভেরি ভেরি প্রিটি, ভেরি প্রিটি। বল নালে আবার করবে যে লাইভ করছে। এই যাবে বর্ডারটা, অসম্ভব সুন্দর। लुक एट द साड़ी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किसी के शादी में, घर की शादी है तो जरूर पहनिए, रिसेप्शन में पहन सकते हैं, कहीं पे भी पहन सकते हैं। भीषण सुंदर स्वर्णिता, कलरটা জাস্ট এক্সট্রিমলি বিউটিফুল। লুক এট দ্য কালার। এগুলো ভীষণ রিচ একটা টোন। চাইলে এর যে ব্লাউজ পিস হয়, কপি এসছে, এর যে ব্লাউজ, আগে বল,
इसका जो ब्लाउज पीस है उसके साथ भी आप वेयर कर सकते हैं। नहीं तो मैंने जैसे देखिए एक ऑरेंज कलर का ब्लाउज, सॉरी रानी कलर का ब्लाउज पहना है, उसके साथ भी आप पेयर कर सकते हैं। ভাবছি, ভাবার এইগুলো জাস্ট ভাবার বাইরে, ভাবনা চিন্তা করার বাইরে। দিস ইজ ভেরি বিউটিফুল। লুক এট দ্য রিচ পাল্লা, ভেরি ভেরি সোফিস্টিকেটেড, দ্য কালার ইজ অ্যাবসলিউটলি স্টানিং एंड दिस इज द ब्लाउज पीस। दिस इज द ब्लाउज पीस, প্লেন में जाएगा, একদম সলিড কালারের। দক্ষিণা বলো, বলছি এমন কিছু না, এই যাচ্ছে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য বর্ডার। 4299 is the price. 4299 is the price for this very beautiful piece. 4299 is the price. সরিয়ে দিলাম, ঠিক আছে না। আচ্ছা, মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এইগুলো অসাধারণ, এগুলো অস্বাভাবিক, এগুলো জাস্ট ছাড়া যায় না। এদিকে আমাদের আছে, আর আচ্ছা ওই যে ফুল বডি ওয়ার্ক শাড়িগুলো সবকটা বেরিয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার এই মহারানী বুটা ক্রেপটা দেখাবো। দেখুন ভীষণ সুন্দর দেখতে, অভূতপূর্ব সুন্দর। এগুলো এতটাই সুন্দর, এতটাই সোফিস্টিকেটেড দেখতে, যে এগুলো নিয়ে আমাকে আলাদা করে জাস্ট আমি পরপর পরপর কালার দেখিয়ে যাওয়াটা বেটার। কারণ কি এগুলো প্রচুর প্রচুর আপনারা আমার থেকে নিয়েছেন, আপনারা জানেন যে দিস আর লাইক জেম। মানে এই ইয়েটা দেখলেই বুঝতে পারবেন অ্যাবাউট দ্য কোয়ালিটি। যারা সামনে থেকে দেখেছেন তারা তো জানেনই। এটার কালার আছে, যেটা দেখালাম ওটার কালার নেই, স্বর্ণিতা লাল, এইটার কালার আছে, যেটা দেখাচ্ছি হ্যাঁ সেটার কালার আছে। অরেঞ্জটা সিঙ্গেল পিস আর অ্যাভেলেবেল, আর নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। এই যাচ্ছে পিসটা, এটার কালারগুলো আমি দেখিয়ে দেবো। এই যাচ্ছে রেডের সঙ্গে এরকম একদিকে এরকম মহারানী পার, এরকম যাবে, অভূতপূর্ব সুন্দর। এই যে দেখো, লাভলি লাভলি, এরকম করে পরলেও ভীষণ সুন্দর লাগবে। পুরো রেডে গোল্ডেন সিলভার অ্যান্টিক যে কালারটা হয়, সিলভার অ্যান্টিক না গোল্ডেনই সেটা, আর পুরো বুটা চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই যাচ্ছে শাড়িটা। লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, সুপার ডুপার বিউটিফুল, সুপার ডুপার বিউটিফুল। এই যাচ্ছে, আর এটা হচ্ছে পাল্লা পোর্শন। পাল্লাটা জাস্ট দেখুন কি অভূতপূর্ব সুন্দর। লুক এট দ্য পাল্লা পোর্শন, দিস ইজ দ্য পাল্লা পোর্শন। আর ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিই। দিস উইল বি দ্য ব্লাউজ পিস। এই এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, সলিডে যাবে ব্লাউজ পিস, আর এটা যাবে হাতে, এটা যাবে হাতে। সরিয়ে দিলাম। প্রাইস ফর দিস ওয়ান ইজ কত গো? হ্যাঁ 4999। রেডটার 4999। রেডটার কালার অপশন দেখিয়ে দেবো, রেডটার কালার অপশন দেখিয়ে দেবো। আছে কি? নেই না, একটাই আছে রেডটার। আর এই উমা সরব পরবো খুলে মুখ থুবড়ে। রেডটার একটাই কালার অপশন আছে, আর এই যে এই ভীষণ সুন্দর পার্পলটা, ঠিক আছে। এবার ডাকছে, দেখো কেউ এই যে, সেটাও হতে পারে। এই যাচ্ছে একদিকের বর্ডার, ভেরি বিউটিফুল। এই আর এটা যাচ্ছে আরেক দিকের বর্ডার, অসম্ভব সুন্দর, অসম্ভব। মানে এগুলো আলাদা করে সত্যি কিচ্ছু বলতে লাগে না, এত অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। এই যাচ্ছে ভীষণ সুন্দর দেখতে,
ভীষণ সুন্দর দেখতে শাড়ি। এইভাবে সিঙ্গেল ফোল্ডেডলি এরকম পুরো খুলে পরুন, আদারওয়াইজ এরকম করে ডাবল প্লিটের সাথে পরুন, ভীষণ ভালো লাগবে। যেভাবেই পরুন না কেন, আট পৌড়ে করে পরুন, সামনে আঁচল করে পরুন, অভূতপূর্ব দেখতে লাগবে। দিস আর পিওর ক্রেপ বানারসি, প্রাইস উইল বি 4999, প্রাইস উইল বি 4999। আগে রেডটা যেটা দেখালাম, দুটো কালার অপশনই এটার আর বেঁচে আছে, প্রচুর ছিল, সব বিক্রি হয়ে গিয়ে দুটোই আছে। দারুন এটাও। হ্যাঁ দিদি ব্ল্যাক কিছু দেখিও প্লিজ, ব্ল্যাক দেখাচ্ছি। আচ্ছা ব্ল্যাক, ও সরি, ব্ল্যাকও আছে এটার, এই যে ব্ল্যাক তো আলাদা করে আমার আর কিছু ব্ল্যাক নিয়ে বলার নেই। যে জিনিসে ব্ল্যাক আসে সেটাই একটা আলাদা মাত্রা পায়। ব্ল্যাক দেখুন, দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক ওয়ান, বিউটিফুল अगेन, very beautiful, অসম্ভব সুন্দর ব্ল্যাক। খুব এগুলো এত বাজেট ফ্রেন্ডলি, ইয়েট দ্য ফ্যাব্রিক ইজ সুপার ডুপার। মানে ফ্যাব্রিক গুলো মানে পিওর ক্রেপ বানারসির ফ্যাব্রিক, একদম গায়ের সাথে মিশে থাকবে। লুক অ্যাট দ্য গ্লস, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফ্যাব্রিক, ভীষণ ভালো লাগে, হালকা, মানে ক্যারি করা ভীষণ সহজ এবং সেরকমই সফিস্টিকেটেড দেখতে। এই যাচ্ছে শাড়িটা, 4999 is the price. This will be the blouse piece. এইটা যাবে ব্লাউজ পিস, এরকম সলিড কালারের ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার, সলিড কালার ব্লাউজ পিস উইথ বর্ডার। সরিয়ে দিলাম, এনো। So moving to the next one. নেক্সট আরো একটা ব্ল্যাকে দেখিয়ে দেবো, একটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখাই, ঠিক আছে? এটারও একটাই কালার অ্যাভেলেবল, আদার সমস্ত আদার্স কালার, মানে আদার যে কালার গুলো ছিল সব বেরিয়ে গেছে। আনাদার বিউটিফুল শাড়ি, এটা কিন্তু ক্রেপ মাশরুতে যাবে, এটা কিন্তু ক্রেপ মাশরুতে যাবে। এরও প্রচুর কালার অপশন ছিল, রানী ছিল, সি গ্রিন ছিল, আমার ভিডিওতে মানে আমার পেজের ভিডিওতে এগুলো রয়েছে। এটাও ক্রেপ মাশরুতে যাবে, অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে, দেখে নাও। এই যাচ্ছে ডার্ক চকলেটি মারুন, তার সাথে মিনা করা, এরকম কি অভূত। একটু ধরো রুমা, এরকম করে একটু টেনে ধরো শাড়িটা যাতে বোঝা যায়। সি this is the শাড়ি, এর সঙ্গে মিনার কালারটা হচ্ছে মাস্টার্ড এন্ড গ্রিন। এই যাচ্ছে শাড়িটা, অভূতপূর্ব সুন্দর। দিস উইল বি দ্য পাল্লা পোর্শন, পাল্লা পোর্শনটা ভীষণ রিচ পাল্লাতে যাচ্ছে। এগুলো আলাদা করে প্লিট না দেখালেও চলে, ডাবল ফোল্ডে আমি নিয়ে আছি, 1 সেকেন্ডে প্লিটস তৈরি হচ্ছে, আর কি চাই। ফলটা জাস্ট দেখুন, the fall says it all, ভীষণ সুন্দর, these are so rich। এগুলো যে কোনো অনুষ্ঠানে, বিয়ে বাড়ি, রিসেপশন, অন্নপ্রাশন, যে কোনো জায়গায় পরে গেলে ফ্যাবিউলাস দেখতে লাগে, খুব তাড়াতাড়ি, খুব হ্যান্ডি শাড়ি এগুলো, খুব তাড়াতাড়ি পরে রেডি হয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ভেরি প্রিটি অ্যান্ড ভেরি হ্যালো, ফার্স্ট টাইম ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, হোপ ইউ লাইক আওয়ার প্রোডাক্ট, থ্যাংক ইউ। দারুন এটাও। হ্যাঁ মানালি বলছে সি গ্রিনটা আমার শাশুড়ির জন্য। হ্যাঁ, ও হো হো হো, সি গ্রিনটা আমি তাই ভাবছি যে সি গ্রিনটা কে নিয়েছে। সি গ্রিনটা তুই তোর শাশুড়ির জন্য নিয়েছিস, বিউটিফুল দেখতে ছিল সি গ্রিনটাও। রেডটা কে নিয়েছে মনে করতে পারছি না, রেডটা কে নিল রে গুড্ডু? কালার রেড আছে এটার আরেকটা, হ্যাঁ রেডটা আছে বোধহয়, রেডটা দেখা হতো, রেডটাও ভীষণ সুন্দর। এই অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে, 5999 ইজ দ্য প্রাইস। 5 এটা দেখানো হয়নি না, দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখাচ্ছি থাক। 5999 ইজ দ্য প্রাইস। এরও কালার অপশন না, আমি রেডটা খুঁজে পাচ্ছি না কেন, রেডটা বেরিয়ে গেছে নাকি? আচ্ছা দাও,
কারুর যদি রেডের প্রতি দুর্বলতা থাকে, হাই তোমার শাড়িটার প্রাইস, হাই হেমলতা, আমার শাড়িটার প্রাইস 12,999। এটা পিওর কানহি সিল্কে, পিওর কানহি সিল্কে যাচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্ক। তুমি যেটা পরেছো ওটার দাম কত সোমা ম্যাম? আমি যেটা পরে আছি ওটার প্রাইস হচ্ছে 12,999, 12,999। আচ্ছা, এই যে look at the saree, beautiful, beautiful। যে কটা কালার ছিল, from pastel to dark to bright, সব কটা সুন্দর। এই যাচ্ছে রেডটা, ভেরি ভেরি প্রিটি, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এগুলো জাস্ট মানে এতটা সুন্দর, এতটা সুন্দর, ব্রাইড অলসো ক্যান ওয়্যার, এত ভালো। এগুলো ভাত কাপড়, জেনারেলি বিয়েতে আর বিয়ের বেনারসি আর একটু প্রাইসি সবাই পছন্দ করে, বাট এগুলো ভাত কাপড়ের জন্য বা প্রি ওয়েডিং শুটের জন্য, পোস্ট ওয়েডিং শুটও আজকাল হয়, সেটার জন্য, নিজের বেবি শাওয়ারের জন্য, অন্নপ্রাশনের জন্য, ফর এনি অ্যান্ড এভরি অকেশন ইউ ক্যান ওয়্যার দিস। একদম সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন হওয়ার জন্য এইগুলোর কোনো জুড়ি মেলা ভার, এবং মানে ফ্যাব্রিকের গ্লসটা বলে দিচ্ছে ফ্যাব্রিকটা ঠিক কতটা সুন্দর। 5,999 ইজ দ্য প্রাইস। দ্য ফ্যাব্রিক ইজ ক্রেপ মাশরুম, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য শাড়ি। পুরোটা এরকম যাবে। মিনার কালার হচ্ছে গ্রিন অ্যান্ড মাস্টার্ড ইয়েলো, অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য ব্লাউজ পিস। প্রতিটা শাড়ির সাথে ব্লাউজ পিস আছে, সরিয়ে দিলাম। Moving to the next one. একটা দারুন কালার দেখাবো, রেড, মারুন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, সবকিছুর পর মাই ফেভারিট পেস্টেল, ঠিক আছে? Look at the saree, look at the color. কালারটাকে কি কালার বলবো গুড্ডু? লাইট মুভ, মানে ল্যাভেন্ডার ইজ মভ, ল্যাভেন্ডার, ডার্ক শেড অফ ল্যাভেন্ডার। দিস ইজ নট মভ, ডার্ক শেড অফ ল্যাভেন্ডার, ভেরি আনইউজুয়াল কালার, একদম ক্রেপ বেনারসিতে যাচ্ছে। লুক অ্যাট দ্য গ্লস, দ্য ইউনিক কালার, মানে ভেরি ইউনিক। শুধু ইউনিক বললে ভুল হবে, ভেরি ভেরি ইউনিক। ও আচ্ছা, এই বললাম না, সেটা গন্ডগোল হয়েছে। দেখুন, এইটা যাচ্ছে পাল্লা, ঠিক আছে? দিস উইল বি দ্য ব্লাউজ পিস। এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা যাচ্ছে পাল্লা, and this will be the saree. অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে, ভেরি ভেরি প্রিটি ওয়ান। এই যে একটু ধরো তো পাল্লাটা। আচ্ছা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তুমি যেটা পড়াশোনার দাম কত? আমি যেটা পড়েছি ওটার প্রাইস 12,999। এই যে, and this is the saree. অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে। আমি লাস্ট 10 বছর ধরে শাড়ির ব্যবসা করি। লাস্ট 10 বছর ধরে, 9 বছর ধরে, সরি, লাস্ট 9 বছর ধরে শাড়ির ব্যবসা করছি। ক্রেপ ইজ মাই অল টাইম ফেভারিট। ক্রেপ এমন একটা ম্যাটেরিয়াল যেটার মানে কোনো তুলনা হয় না। আমি কাঞ্জিভরম, কাঞ্চিপুরম, তার মধ্যে বোমকাই, গাদোয়াল, তাঞ্চই, মানে বেঙ্গলের হ্যাঁ বেনারসের যে কোনো খাডি খাড্ডি, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট। সব দেখেছি, সব করেছি, বাট ক্রেপের একটা আলাদাই, মানে সেটা ক্রেপ বানারসি হতে পারে, নর্মাল একটা ক্রেপ শিফন হতে পারে, একটা ক্রেপের সালোয়ার হতে পারে। ক্রেপ ইজ সামথিং ভেরি 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 সফিস্টিকেটেড ফ্যাব্রিক, যেটাতে যা কিছু বানান না কেন সেটাই খুব সুন্দর লাগে। মানে দিস কালার ইজ অ্যাবসলিউটলি স্টানিং। এই যাচ্ছে ফল, তুলোর মতো নরম আর একদমই ওয়েটলেস, মানে জাস্ট কোনো ওয়েট
নেই বললেই চলে, কোনো ওয়েট নেই বললেই চলে। এই যাবে পুরো শাড়িটা। প্রাইস বলো রুমা এটা? কি সুন্দর দেখতে, 5999 ইজ দ্য প্রাইস। ভীষণ সুন্দর, অভূতপূর্ব কালার। এটা যা মানে এখানে ক্যামেরা বা ইয়েতে দেখা যাচ্ছে তার থেকে মানে বিউটিফুল, লিটারালি বিউটিফুল সুস্মিতা ম্যাম। মানে ইউ ওন্ট বিলিভ যে এগুলো ক্যামেরা বা লাইটে জাস্ট কিছু বোঝা যায় না, আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ গেট দ্য শাড়ি ইন ইউর হ্যান্ড, ইউ লাইক মানে ইউ গেট টু ফিল ইট, ইউ গেট টু টাচ ইট, দেন অনলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তারপরে পরার পর রেডি হয়ে পরার পর তো কোনো কথাই নেই। আজকেই সকালবেলা অনন্যা ম্যাম এসেছিলেন, উনিও আগের দিনের লাইভ থেকে একটা ক্রেপ নিয়েছেন। উনি সেটা এখানে এসে মানে উনি এসেছিলেন কারণ বাড়িতে মানে ব্লাউজের মাপ দিতে এসেছিলেন। উনি শাড়িটা দেখার পর মানে আমার নিজের আজকে এত বেশি ভালো লাগছিল যে এক্সেলেন্ট কালেকশন, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। শাড়িটা দেখে মানে ওনার চোখ মুখটা পুরো উজ্জ্বল হয়ে গেল যে সামনাসামনি শাড়িটা এত সুন্দর দেখতে। আমি বললাম হ্যাঁ, আমি এটাই লাইভে বলার চেষ্টা করি যে প্রতিটা শাড়ি ভীষণ সুন্দর দেখতে, জাস্ট 50%ও বোঝা যায় না ও লাইট অ্যান্ড ক্যামেরার ওপার থেকে। এগুলো এতটাই সুন্দর, ঠিক আছে। সো মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড দ্যাট উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান, বিকজ এরপর শেষ করে দিতে হবে আমাদের। এই যে দেখুন, another beautiful, another beautiful and gorgeous। এই যে একদম জাম কালারে যাচ্ছে, পার্পেলও বলতে পারেন, একদম জাম কালারে যাচ্ছে। এই যাচ্ছে, দিস উইল বি দ্য পাল্লা পোর্শন, রিচ পাল্লা, এই যে এরকম রিচ পাল্লাতে যাবে and this will be the শাড়ি। পুরো শাড়িটাতে এরকম ছোট 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 করে ময়ূর মোটিভ করা আছে, শাড়ির বর্ডারটাতে ময়ূর যাবে। this will be the pleats। দেখুন কি অভূতপূর্ব সুন্দর দেখতে, কি রিচ টোন শাড়িটা, খুব সুন্দর দেখতে, একটা বিউটিফুল শাড়ি, বিউটিফুল শাড়ি। এগুলো আমরা জেনারেলি ম্যাক্সিমাম লাইভ এথনিক ওয়্যারের করি, কারণ কি শাড়ি আমাদের আসে স্টোর থেকে জাস্ট বেরিয়ে যায়, ভগবানের আশীর্বাদে আপনারা আসেন নিয়ে চলে যান, বাট এটা দেখানোটাও জরুরি যে আমাদের কাছে কি কি কালেকশন আছে। সো এটা একটা জাস্ট একটা মানে ছোট্ট মানে টিজার বলতে পারেন, বা যে আমরা এগুলো হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং রেঞ্জ, ঠিক আছে। এরপর পিওর খাড্ডি বানারসি, পিওর মটকা বানারসি, তারপরে হচ্ছে আপনার গাদওয়াল সিল্ক, গাদওয়াল সিকো গাদওয়াল অ্যান্ড কটন গাদওয়াল, all with silk mark, khadi all with silk mark, কাঞ্জিবরম, কাঞ্চিপুরম, অল উই হ্যাভ। যদি আপনাদের কারোর মনে হয় যে স্টোরে আসবেন, জাস্ট গুগলে বিলাসিনী সার্চ করে ডিরেকশন নিয়ে আসতে পারেন। আদারওয়াইজ আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে পিং করতে পারেন এবং আসতে পারেন। আমাদের স্টোর অ্যাড্রেস হচ্ছে বিলাসিনী 66 বাড়িপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা 34। এটা সাউথ কলকাতার বেহালাতে। খুব 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 ইজি আসা, লোকেশন ইজ ভেরি ভেরি ইজি। যদি কোনো সমস্যা হয় ডেফিনেটলি একটা ফোন করে দেবেন। ফ্যাব্রিক ম্যাটেরিয়ালও দুর্দান্ত, দেখেই বোঝা। আমি এটাই বলতে চাইছি যে একটা জিনিসের গ্লস কিন্তু বলে দেয় যে জিনিসটা কেমন, বাট হ্যাঁ ফিল টাচ সেগুলো তো থাকেই। বাট এখন অনলাইনের যুগে সবাই চোখ বন্ধ করে ভরসা করে কিনে দেখুন, তারপর আমরা আছি, পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। একটা শাড়ি বিক্রি করে যে শেষ হয়ে যাবে, মানে একটা শাড়ি বিক্রি করাটা লক্ষ্য নয়। শাড়ি এমনই বিক্রি করব যাতে বারংবার আমাদের কাছেই ফিরে আসেন, সেই ভরসার জায়গাটা তৈরি করা আমাদেরই কাজ, আমাদেরই দায়িত্ব। একবার নিয়ে দেখুন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে ম্যাম। Price please, Bhavna ma'am, for this one, this is for 12,999. This is pure Kanhi silk with hand work. See,
আই এম রিপিটিং মাই মাইন্ড। দিদি লাস্ট যেটা দেখালে প্রাইস একটু বলবে প্লিজ? নিশ্চয়ই এটার প্রাইস বলবে। হ্যাঁ, 4299 রুপল, 4299। আচ্ছা, এটারই কি পিঙ্কটা দেবো? কোনটা? এটা দেখানো হয়নি। না, this will be the design, this will be the detail ari work is there. This is sequin, and this is zari work. Okay, all over the sari you will get the same print with the same ari work. Ari work means this zari and there is no kardana, sorry, this zari and the sequin work. Okay, so price for this one is 12,999. We have like 4 to 5 color option in it. You can book through WhatsApp. This is our WhatsApp number 9830118225. আর আরো একটা কথা বলে দিই, আমাদের 28, 29, 30 এবং 1 from 28th November to 1st December এই 4 দিন EEDF তালতলা গ্রাউন্ডে, EEDF এর মাঠ বলে ওটাকে, EEDF হসপিটাল আর তালতলা মাঠ, এখানে আমাদের একদম নিয়ারেস্ট লোকেশন হচ্ছে সাউথ সিটি, জাস্ট অপোজিট টু সাউথ সিটি বা যাদবপুর আর্সেনাল। আমাদের এক্সিবিশন হচ্ছে রেনবো। আমরা থাকবো, বিলাসিনী আমাদের ব্র্যান্ড নেম। আমরা থাকবো আপনাদের জন্য with lots and lots of beautiful sarees, beautiful ethnic wears. Please do visit us from 28th November to 2nd December from 12 PM to 9 PM. দেখা হবে সবার সাথে। তার মাঝখানে তো আরো দেখলে প্রাইসটা হ্যাঁ 4299 4299। আগের শাড়ির কালার প্লিজ চন্দনা ম্যাম। কোনটা? যেটা পার্পল কালার দেখালাম ওটার আর কালার অপশন আছে? দেখো না, পার্পলটার বোধহয় এটা ওই না, নেই না, শেষ। নো ম্যাম, প্রচুর কালার অপশন এগুলো এসেছিল, মানে এগুলো অ্যাকচুয়ালি এখন তো লাইভ ডিলিট হয়ে যায় চন্দনা ম্যাম। আপনি আর আমাদের ভিডিও কল ফেসিলিটি আছে, ঠিক আছে? স্টোরে যদি আসতে অসুবিধাও হয়, ইউ ক্যান ভিডিও কল করে আপনারা শাড়ি দেখে শাড়ি কিনতে পারেন। তার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে পিং করে নেবেন, ভিডিও কলের থ্রুও দেখতে পারেন। যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠাতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। দেখা হবে নেক্সট লাইভে। টিল দেন টাটা, বাই বাই।